Nabi SAW. Lihat Nabi parah banget ya. Sampai Fatimah itu mengatakan, wah karba abatah, ya Allah bapakku kok sakit banget engkau. Wahai ayahanda, kata dia. Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, la karba ala abika ba'dal yawm. Mulai hari ini bapakmu nggak ada lagi sakit-sakit lagi, kata dia. Itu menunjukkan Nabi sudah mau meninggal dunia. Nah. قال لها اقتربي وهمس في اذنها بكيت اكثر. قال لها اني اموت يا فاطمه واني اموت الان. Iya, Nabi SAW ketika melihat Fatimah nangis, dipanggil sama Nabi SAW. Nabi berbisik sama Fatimah, yang membuat Fatimah tambah nangis. Karena Nabi mengatakan kepada dia, aku akan mati di sakitku ini. لما بكيت قال لها اقتربي وهمس في اذنها ضحكت قال لها انت سيده نساء اهل الجنه وانت اول اهل لحاقا بي. Nah, setelah menangis dengan nangis yang terseduh-seduh, dipanggil lagi sama Nabi SAW. Fatimah dibisikin sama Nabi SAW. Ya Fatimah, engkau adalah yang termulia daripada wanita-wanita dunia ini kelak di surga, kata dia. Kemudian engkau adalah awal keluargaku yang akan mati bergabung sama aku. Ketika itu Fatimah jadi gembira ya. Iya, Fatimah meninggal dunia itu setelah 6 bulan ya. Dari meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi semua anaknya Nabi SAW itu meninggal di saat Nabi hidup. Jadi semua pahalanya ada di Nabi SAW. Karena Nabi sabar ya menghadapi kematian mereka. Tapi pahala kematian Nabi itu ada di catatannya Fatimah. Karena dia putrinya yang meninggal dunia setelah Nabi SAW. Setelah 6 bulan meninggal Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. اشتد المرض على النبي عليه الصلاة والسلام فوضعت السيدة عائشة رأس النبي على صدرها سمعته وهو رافع يده للسماء يقول بلي رفيق الأعلى بلي رفيق الأعلى. Subhanallah ya. Pada hari Senin ya, pada hari Senin di pagi hari Nabi SAW itu ditaruh di pangkuannya Aisyah. Beliau mengangkat tangannya sambil mengatakan bali rafiqil a'la bali rafiq. Beliau dikasih pilihan ya antara hidup di dunia atau bergabung dengan para nabi yang telah meninggal dunia, dengan malaikat-malaikat. Beliau memilih sambil menunjuk tangannya ke langit. Dan itu kejadian pada hari Senin. Dan pada hari itu adalah harinya Aisyah. Artinya bukan harinya istrinya yang lainnya. Nah. تقل رأس النبي على صدرها عرفت إن ملك الموت استأذن النبي. تقل رأس النبي على صدرها سقطت يد النبي ما عرفت ايش اللي تسويه فجات لباب الروضة صاحت وهي تقول مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله. انفجر المسجد بالبكاء على النبي عليه الصلاة والسلام. Iya, jadi kan ada di dada Nabi, di dada Aisyah ya, semakin lama kok semakin berat ya kepala Nabi SAW ya, sambil Nabi menunjuk tangannya sampai tangannya itu jatuh menuju ke arah masjid ya. Kita tahu di sebelah sini ketika itu Aisyah mengatakan telah meninggal Rasulullah SAW ya, maka masjid pun para sahabat nungguin ya mah. Jadi mereka itu ya kayak orang sakit yang dibesuk ditunggu sama keluarganya. Di mana nunggunya para sahabat? Di dalam masjid gitu. Akhirnya mereka pada menangis semua ya, karena mendengar Nabi SAW meninggal dunia. Alaihi salatu wassalam. مع الصدمة سقط على الأرض سيدنا علي بن أبي طالب وهو يبكي. مع الصدمة سيدنا عثمان بن عفان لفترة ما قدر يتكلم. Iya, jadi sahabat itu pada shock ya. Ada yang nggak bisa berdiri, ada yang nggak bisa ngomong ya, karena dengar berita kematian Nabi SAW. Nah, سيدنا عمر بن الخطاب أخذ سيف وقال من قال أنه مات سوف أقطع رأسه. iya, adapun Umar yang bertahan ya. Umar itu ya sebenarnya dia nggak tahan juga. Dia mengatakan siapa yang bilang Nabi SAW mati, dia menghunuskan pedangnya seperti ini. Ya sampai aku akan potong kepalanya. Yang lainnya shock semua. Umar malah bantang Nabi nggak meninggal dunia. Nah. وصل سيدنا أبي بكر الصديق كان خارج المدينة كان ماسك نفسه أمام الناس حتى وصل للنبي عليه الصلاة والسلام حضن النبي صار يبكي يقول وصاحبا وخليلا وحبيبا ونبيا فقبل النبي بين عيونه وقال له طفت حيا وطفت ميتا. Subhanallah, Abu Bakar ketika itu nggak ada di masjid, di luar. Kemudian Abu Bakar datang ya, orang pada shock semuanya nangis. Abu Bakar datang ya, berusaha untuk menahan diri ya, sampai masuk ke dalam sini. Ketika masuk ke dalam sini, beliau mencium Nabi SAW, nggak tahan beliau menangis. Sambil beliau mengatakan kepada Nabi SAW, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah, engkau akan selalu baik dalam kondisi engkau hidup atau engkau mati ya Rasulullah. Nah, خرج سيدنا بكر الصديق يهدي في الناس ويهدي سيدنا عمر بن الخطاب. كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب وما زال رافع السيف ويقول من قال انه مات
سوف أقطع رأسه بل ذهب لكي يكلمه الله كما كلم سيدنا موسى عليه السلام وسوف يعود. حاول سيدنا أبو بكر الصديق يهديه لكن ما هدي، فجمع الناس سيدنا أبو بكر الصديق وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Subhanallah ya. Akhirnya Abu Bakar keluar. Umar masih marah-marah dengan pedangnya. Akhirnya Abu Bakar nyuruh Umar diem ya. Nyuruh Umar, tapi Umar nggak mau diem. Akhirnya Abu Bakar ngumpulin orang-orang, menyampaikan pidatonya kepada mereka dengan mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut ya. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu hidup dan tidak mati. Dan dia membaca firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi itu akan meninggal dunia sebagaimana orang-orang semua meninggal dunia. Akhirnya Umar bin Khattab jadi duduk dan sadar bahwa Nabi telah meninggal dunia. بعد هذه الآية سقط على ركبه سيدنا عمر بن الخطاب، سقط السيف من يده، عرف وتأكد أن النبي مات فصار يبكي من قلبه. Iya. Ketika ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar di atas mimbar, itu Umar nggak tahan. Pedangnya jatuh, dia juga jatuh. Kemudian dia menangis ya. Karena memang ya realita itu harus diterima. Memang Nabi SAW telah meninggal. Dan Umar mengatakan seakan-akan aku nggak pernah dengar ayat ini kecuali ketika dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, احتار الصحابة فين يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمعت رسول الله وهو يقول الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أي نبي المكان توفى فيه يندفن فيه، فأزالوا السرير حفروا له في نفس مكان السرير. iya jemaah, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, bingung para sahabat mau dikuburkan di mana Nabi SAW. Ada sampai mengatakan mau dibawa ke Mekah ya. Kemudian datang Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasul SAW bahwa Nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal dunia. Akhirnya kasurnya ini, yang ini, itu diangkat, maka digali di tempat Nabi SAW meninggal dunia. Jadi inilah kuburan Nabi SAW. Nah, فحفروا للنبي بالطريقة اللي تسمى اللحد، يحفروا على الداخل، وضعوه في هذا المكان، وضعوه في البداية في هذا المكان، غسلوه 4 من آل البيت بلباسه، ما خلع لباس النبي لأن الملائكة هم اللي غسلوا النبي عليه الصلاة والسلام. nah jadi kuburannya itu modelnya lahat ya, yang dibikin kayak terowongan ke arah kiblatnya, arah kiblat itu sebelah sini. Kemudian di tempat ini Nabi dimandikan alaihi salatu wassalam, beliau dimandikan oleh 4 keluarganya. Dan ketika itu Nabi tidak dimandikan dalam kondisi telanjang ya. Nabi dimandikan dalam kondisi di bajunya itu alaihi salatu wassalam. Nah. وضعوه في هذا المكان، كان كل شخص يصلي لوحده، ما كان في إمام، الرجال النساء الصبيان 3 أيام هم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. Subhanallah jemaah. Jadi 3 hari Nabi itu nggak dikuburkan. Nabi meninggal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru dikuburkan. Jadi nggak ada yang nyolatin Nabi berjamaah. Semua nyolatin sendiri-sendiri. Beliau baru dimakamkan di hari Kamisnya jemaah. Nah. بعدها وضعوا النبي في القبر على الكتف الأيمن وجهه على القبلة. زاد أصوات الناس في المسجد يبكوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تراقب السيدة فاطمة الزهراء من الشباك، لما جو ينزلوا التراب على قبره ما قدرت تتحمل، صارت تبكي وتقول لسيدنا أنس بن مالك كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب على قبر نبيكم. ما عرف يرد عليها سيدنا أنس بن مالك، صار يبكي معه. Nah, setelah itu Nabi SAW diturunkan ya, Ali bin Abi Thalib yang turun juga ke kuburan ini, dimasukkan Nabi ke lahat, kemudian mulai tanah itu ditimbun ya. Disebutkan bahwasanya Fatimah itu ngelihat gitu ya. Kan ini rumahnya Fatimah kan. Di jendela dia tanya sama Anas, gimana Anas perasaanmu? Kok tegang kau nutupkan tanah ke Nabi SAW? Ya, Anas gak bisa jawab tadi. Dan Anas mengatakan ketika meninggal Nabi SAW, kota Madinah itu jadi gelap kulitnya. Sebagaimana ketika Nabi datang itu jadi terang benderang. Nah. دفن بهذا الشكل قبره عليه الصلاة والسلام، الوجه على القبلة، الرأس من أعلى للروضة. كانت تخرج السيدة عائشة وتجلس معاه على هذا السرير. Iya, jadi setelah Nabi dikuburkan, kan ini rumahnya Aisyah. Aisyah kan tidur di sini kan, seperti itu. Jadi Aisyah kadang-kadang nyambangin Nabi SAW. Jadi arah kepala Nabi itu di arah Raudhah ya. Di arah Raudhah. Ini kan kiblatnya ke arah sana. Oh nah, di arah sini Nabi SAW biasanya Aisyah itu duduk-duduk di sini ya, menyambangi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah,
طلب سيدنا أبي بكر الصديق قبل وفاته يدفن عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يصير تشابه بين القبرين فأخروا سيدنا أبي بكر الصديق إلى كتف النبي عليه الصلاة والسلام. Iya. Jadi kemudian meninggal. Ini ada 3 kuburan ya. Semua kelihatan? Ada 3 kuburan. Ini kuburan Nabi SAW yang paling depan. Yang di belakangnya ini kuburannya Abu Bakar Siddiq sejajar dengan pundaknya Nabi SAW. Kemudian yang terakhir ini kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sejajar dengan kaki Nabi alaihi salatu wassalam ya. Makanya kalau kita mengucapkan salam itu, kalau lewat arahnya babus salam itu, yang pertama lewat sini, kuburan Nabi SAW. Kemudian yang kedua Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga baru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, طبعا خصصت القبر الثالث لها السيدة عائشة فاستأذن منها سيدنا عمر بن الخطاب أذنت له فطلب سيدنا عمر بن الخطاب يدفن كمان مؤخر عند قصر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. subhanallah ya. Jadi ketika Umar meninggal dunia, ini kan rumahnya Aisyah kan. Umar itu ketika parah sudah dia minta izin, ngirim anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab untuk minta izin kepada Aisyah. Boleh nggak aku dimakamkan bersama 2 sahabatku? Dan katakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, aku bukan Amirul Mukminin kalian lagi sekarang ini. Akhirnya datang dan Aisyah mengatakan, aku inginnya ini jadi kuburanku. Tapi hari ini aku akan berikan kesempatan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar berpesan, nanti kalau aku sudah mati dan kalian bawa jasadku ke tempat ini, tanya lagi sama Aisyah. Mungkin dia berubah pikiran gitu ya. Kalau dia berubah pikiran, kuburkan aku di Baqi. Dan Aisyah menerima dan dia tadi ini dikuburkan sejajar dengan pinggang Abu Bakar dan kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. طبعا لأنه ما كان محرم لها سيدنا عمر بن الخطاب غير إنه مدفون في قبره. وضعت الساتر الأسود كمان كانت تخرج من غرفتها تجلس على السرير بحجابها. ما شاء الله. محله مدفون في قبره. Iya, ini ya bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Ketika yang dikuburkan cuma Abu Bakar dan Nabi SAW, Aisyah kalau kesini nggak pakai jilbab lagi. Tapi ketika ada Umar bin Khattab dibikin ada pembatas di sini dan kalau beliau masuk beliau pakai jilbab karena sebagai penghormatan kepada Umar bin Khattab dan dia juga menghargai dirinya karena di situ ada orang lain selain bapak dan suaminya. Nah, nasab ilal buyut. Ada yang tanya? Nah. Pertama kan waktu itu bingung mau nguburin Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat tahu bentuknya liang lahat itu? Terus siapa aja yang memandikan Nabi, nama-namanya? Nah, jadi yang pertama kalau disebutkan tadi liang lahat. Kalau liang lahat udah biasa dilakukan sama Nabi SAW. Kif saru lahat walis syaq. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء للمدينة دفن أول شخص اللي هو عثمان بن مظعون بالرضاعة كان أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فدفنوا بهذه الطريقة اللي هي اللحم يحفروا على الداخل هذه الطريقة تحلل الجثة بسرعة Nah, تحلل أسرع الشق في مكة والأماكن اللي قريب منها من البحر disebutkan قريبة من البحر بيكون فيها bisyaq. ما ينفع لأحد لأنه بيطيح عليه Iya. المدينة جافة ما ينفع فيها. Jadi kejadian memang membuat lahat ini sebenarnya Nabi SAW yang pertama ngasih contoh di kota Madinah. Jadi awal ada orang meninggal di Madinah itu pakai lahat. Jadi tanah kota Madinah ini cocoknya lahat. Kalau Mekah karena dekat sama laut, itu kalau dibikin lahat itu amrol. Maka dibikin syak di tengah itu seperti itu. Itu mungkin salah satu sebabnya kok pakai lahat ya. Beliau sebutkan seperti itu. دفن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عثمان بن مظعون بالطريقة اللي تسمى اللحد في البقيع وبعدها كان يدفن بنفس الطريقة حتى وصل في البقيع أكثر من 10,000 صحابي وصحابي. Iya, jadi mulai penguburan dengan cara lahat itu Utsman bin Mad'un. Ini saudara sesusu Nabi SAW ya. Akhirnya yang dipakai ya cara lahat itu. Sampai yang dimakamkan di situ ada 10.000 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala semuanya dengan cara lahat ya. Bukan syak. Ilal hujurat, mungkin kita akan lihat kamar-kamarnya. Yang mandiin siapa? Oh, siapa yang mandi? Man ghassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? عم النبي العباس Amannya Nabi Abbas, ابناء عمه القثم والفضل abna'uhu Abdullah, القثم والفضل Kulthum dan Fadl anaknya Abbas, وسيدنا علي wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. مسحوا مسح من فوق اللباس. Iya, anda zakartu laka. Jadi dimandikan dari pakaian ya. روايتين لما جاء سيدنا علي بن طالب يخلع لباس النبي اتساءل بينه وبين نفسه أيجرد الأنبياء من لباسهم نعم. كأهل الناس؟ الرواية الأولى إن الله سبحانه وتعالى أدخلهم أربعتهم في حالة من النعاس وسمعوا لا تخلع لباسهم وهو طاهر.
الرواية الثانية أنهم في وعيهم سمعوا هذا الصوت. Nah, jadi memang ada dua riwayat ya. Ketika mereka hendak memandikan Nabi SAW, Ali itu bingung apa mau dibuka bajunya sebagaimana memandikan jenazah yang lainnya seperti itu. Ada riwayat akhirnya mereka pingsan dengar suara agar tidak dibuka bajunya. Tapi ada riwayat kedua mengatakan mereka dalam kondisi sadar, ada suara mengatakan untuk tidak dibuka baju Nabi SAW. إنه الأربعة سمعوا نفس الصوت أو شافوا نفس المكان. Nah, jadi ada dua tadi, empat orang itu semuanya mendengar suara itu, atau empat orang itu empat-empatnya bermimpi ada suara itu yang menyuruh mereka nggak boleh menelanjangi Nabi SAW. Nah, tetap dikafani tetap dikafani Nabi SAW. dengan bajunya. Dengan bajunya kan, dari luar bajunya dikafani. Jadi tempat di. Nah, kelas.